Canal vim kwai getba nan pusa yam ne wongo yam yak da yam wakat la dar fa ti zinke la sons kanga si ala fu sonska ton suria non go ti leben pam taba runda ti leben sonne taba ken ne la fu yelle ONG APMT tawar soba lebe do poka ti nan leben wa pus bamba ne bo wongo la leben kela ngese ya waton sunda gomni yam sonsini sin lo porwa bam tipra ya ne tonda Burkina Faso ti savanto nyaka la pehdo ya bonkanga la wenam song bam to pam bangra ndik de man titin tipre Burkina Faso nimbuida ne bas wisro la mi miti yam wisro men non men tip ne ton Burkina Faso tima bara song da wisro ti nan pousa la Guinée bongo tondo rapo pousa embarka ya sida ton la El Hadj Ousmane Drogo ton ya ONG APMT Tawsaba ONG APMT me sul sun lugli be Burkina Faso ka ngit adam bi sena pam lafi ONG APMT be larlin yam ham be tenga porondat APMT yam hayi sankara sura tiriga ngolo sitan 3 wata station totale à feu yamba travers demain nugli to ya hotel yamba nugo bra larnab zaka tiam kilindi gulon tiriga mettre kwa bobala nugli to ya eta pel bébé État ha carreau bleu blanc antenne be État ha yingri État ha baso APMT be gobra ONG APMT tomda tenedare to tonke cible dare le impact ibo 7h impact 13h30 la blé impact 15h impact 20h30 ton le ya Burkina Faso type team damba Tawsaba inget type team damba fa sous le yongo la compte formation ramba tourner tita managri yulugum da wenge la tourner tisa nyakri la tisa selebo donc luna ton beka na sonne canal vu kelgrba tourner tisa vando tisa nyaka tisa pehdo la nesal hon ton zamen toto ti bara pama at pousa bar kusoro tisa vando tisa nyaka ya ton ro mik la bonkanga ba ton ro mik me ya bonkanga la ton ya bramba la taran za ton dun tipre ti ton ta lafi yam pa ba bonkanga ti lui yam ketin be zu na yira ti Burkina Faso nebni simma ndum nongolum ti kensa wa kelen da man yire ton na mana wana le pam ton ro mik ti min tipe yam yelam ti yam wenam song yam ti yam pam bangana ta yom pisna oto yam be babo pokon ketum be babo bad mi miti ketin gen hedame yam yelamti yam tipla ba wisro ya sida la sonra tarabara tinasan bambo ntibon hépatite B nesse tara la bam fa ya pa OK ya li pokon la longa da bon bam tibra pato yam yelamti la bewa nesse wala Nyawelem tila tongwa ma yelle bilfu ya sida le pam salga ni Burkina Faso ni mbuida voilà la pipito nangom hépatite ya bon baga hépatite ya son baga hépatite san tarafo fo man na bang ya atarafo a pipi ya pumbonti dépistage ya kingen to yak zima ya vesingis wisugo wati ya wala palu nyoke te yize fan zabade to bial mo hon ken lo to yiri to man bina ya le multi hépatite taralam bala wakat kongo fo sulinga otono wo fo pora bagda yiba zabada me amanda fo yamsi ba fo patume amanda fo yamsu la monte une fatigue générale fo to me yoto nkeno to tneria fo hunkin furogo fo hunta salon wanzindo to nkelo nguso to ya sommeil profond la fo na nkelo non pas dit que café ayi what yikame fo saw yikmo fo vous semaine terre te auto ato me ya no fo sunre bilu fo haya fo na ya meti wala saw ta 16h auto ne ou be yibe opino to fo sunre to ma na wo sun yalan auto ne ya hépatite tizuga zabada non te ni zabada voilà la hépatite mais
la pumbon ti zuni pelga me ila pumbon ti sonra baga la ton mi kam ti baga ya virus budu bactérie wa ya ba hanton leben tip tole wala ton gom so pisa yelle gonocoque wa yelle ya bactérie ya fo han leben dikti me bala 3 jours teka une semaine teka est faible quoi voilà la yon wa virus yon a type réato hépatique voilà il y a une sorte ton yelle APMT man recherche na men qui ma laboratoire dans poussé wala mo yisimo hépatos un type hépatite B1CO donc nebni sen tar wala zulio kongo bebele benzen comme na ronwa tasa nambe zimo wala a type nanana ndidwa la na man sirop du foie ton kendane il faut pas mita tarafoi il faut yun lama wa liqueur namba wisgo la folie cam namba wisgo yon for mana échographie de bêti contenance en graisse au niveau du foie ou le bêti cirrhose du foie ou le bon cancer du foie voilà là à tout un type ta pas tabotoye la yam na man dépistage man ya sabab ko inquiété APMT yam sa consultation ton tara apar machine damba ti ton gete ton sa mikti sans rezigo kama ya wisgo ti libre bébé ton kitam ti am keng ti loto mayak zima ti ton gese sa mikam ti sans raba be me ponda sa hépatite ti ton ning protocole de traitement 3 mois teka sa tame ti am mané vaccin ram bala tara vaccin ti am sa pikruna duna le 21 ti yam février le 21 ti am piki ya pikre yibu yam ba de me ngu kyugo nu huate aya tia sande kayem ram passé kyugo yobe ti yam piki yam sa pik no la tamba yum pile nu ti ba pa nyok yum pile nu voilà bayam wanto tal contact bala ya ton yela a ton santar para ti fo lagam na ton lunga fo santar lawo meto lagam para me ton lunga la fo sam pikansa ba fo wanto ya ba ya soba apanyo ko fo bala komo yu men woto ne yu woto ndik ki hazarta yu ti etaba ne de mar santara ton ya sababon lo ne ba fa voilà donc il fa ya bumbu ya bon voilà ne bni santara bon APMT mana vaisgo ning team ya ti zombala ndogor bala ning bino por bala yu bala ibere mi libio bere mi winga bere mazabri yam yu to wakat fa bala yam so mana wata 3 mois teka ti man contrôle micro bâtiment ti man vaccin ram ton na ngoma passé na ngoma palio ti kanga wa yam ngoma yam wani sagla ning hinked ne hépatique hamman totoa la watin singet ne pa totoa watin singet tinina kamiwa ya wonam sebre ila tonti bangar kalam kitame ti ne ba samde ya sida bangar hankabe wayam hizin wini ki toto ti ne ba kyalak do dina tan wa kende ne yel kanga tan nama heda da kami ya baninga an katoro dan gana ka sabatenga atayiti ti ya wa yamsi ni tara bangla la yaki heda nyime ya wala ka somay ki ska me ka zemisi han wa mano menga ti unkela la sinda ti baga wali fo yema kazemsi kenga tawti wala nangoma palio weoga baga yam ti runa wa palio bebelem amanda palio beme manda zamana denga mebeme fiebiti fuida mebeme taba fa tonga taba basa taba fa tonga taba ya wa ba yenga wa ba longdom mik bum fa pa mi to tiri ya wa ba yimran takad ba sa yiban wa pourtant ya ba sa fa wati yekata ba la ya bon yinga pan so da sambo me aton ye sababo ne ba sa taba yemti palua mona sa to wo ba ya runga hanan dumfo zak po yam ton ken ro rapport mikti ne ba tan ne ba nase ti awa ban longodum ne ba fa tara palua mik ya ru yeng ba landum ne ba fa sandum ne ba fa voilà ti ne ba fa rika ne ba fa rika gudalare voilà pana yi wala hama wana to tonga tabin ken ngade donc APMT mana vaisgo
ning palu yis palu team tu ton yele atara titre préventif ne curatif datiti préventif hein dike ngirba tara wa voilà asawa bemme nyam le tara team fo san dik team me asatam okay denga me lebe ya woto wala denga san tanera ton lebe presque le biro ya bouteille namba ya 1 litre pour la b san dike vert à yibu jaune à yibu ici que traitement ça wa ça tout man renouveler la main la faire anti-man contrôle mikidam bata ça le bien fait vite faut y de main il me ton presque il faut chercher yibu to fkel wing no ko tolo bala bon bala ndi bala handi luna puso ka bureau ya ita ratanta rahmatan traitement bala yeme ya son voilà donc palua fait vite faut y de denga bansa tamba fa ya bansa nam ton adam bisa mahma haton donc nebni sen tara bole zulu ko ya fa wal fo zime wum de APMT wa kibari yam ton zeka no wala galen wala tima fa sa yuda bilu bala non seulement ba wa ya toto be tala tar sangar bala voilà apa yon ko fo yahi donc wala yilor pori ton na ngoma wala atroz ramba wala ruma bansi non colopathie ya pourao colopathie ya pora wa na ça d'ameti que la colopathie est un dysfonctionnement de l'intestin wala colopathie ya yada bale tu man pa tu non zanga pa nyada fa yi ya wala bedra wala yam ha ngihyada bi tombe betia bel ni yeda taba yenda la ham inter problema te pora suite pem sama te photon zin zota wal photon men zin sen ba te pem sama voilà il y a colopathie donc wala nem ni sen tar wala ba ko en bourfa abton zin ka na wa te ba la ruma wala pungomti atroz na ba yamanda tun song tondo ven bilfu ba pa yidminite yibu ya bon provoquer ruma ba sa la colopathie ruma banse ya même provoque ruma banse ya même te runda poroto no yam han dik runda poroto na mi kamti runda yakanda atensuka sile mon bébé sile mon bébé ko mo balsan be porombe ko salo yinda nkiti to mbide roto no la wala gotten la tin voilà wala yoma mesa wa rikne ko salo kongo satam ça atom amenam da fond da toli kenyinga pora bala kulma hambe unwatin fo yinga ko mwekadam to ya fo mimte wala bisa zema wala yom pile yo poe aya lomor bala voilà bon la fo hawa tat wala yom piso poe pini bon ham pa mi to na manam te ziga borsa me a sede abon waya mi zima tam han ken bila hon to ge yam le den ta ha yam sa ni na yam tam ta yira yam binam pa ken be mi pa piu ilela ya be bal dinyo ay mi ndewda me be bal dinyo yam mi to songa men za rezeda be bal dinyo yan tam mi pa yante yatam ya d'accord la panana yi am boda wakat ninga panana yi minen fa pe wonnam huwa ninga zininga ya wota et kot wonnam ti na wona ko yo boko do yo wokolom wonna tous ma san zado ti abma sa balla yella santa lafi belam ti yo wokon yo to samde ya wota donc wala ton hongom wala atroz namba ya wala woto kitamti komba wala sirma hawa bone komba wangada me ni hana yikoto nya umda yinga ko kono woto oui voilà ti pora men pora woto no men fa tonto mana échographie to bete atroz voilà là ton ta team ninga ya team sunyud pa yeti team watane silma wakaye la tima ya boom sun king at komba ti komba handa ruta meninga yin saba yipa douleur coin faut pas na ile wumi hay
donc a bumbu fo san se dikda bala a bumbu songo de poba la songo de yinga la pekezima bala a yinin biotika wa biotika yi spécialement team ham pekezima wala zima han watan sa wala nina ya bedre ndati mbore wa nina ya pogotek ya bedre ton nada obex ne biotika wan tipa saba voilà donc ton na le gomen passé et nan gomen wala punodra il sert de suma bala yamtia hammedak la han watne punodra ya hambe pon wala ka sande be yinga ya wa hammedak ya wa no hammedak bala voilà wala ça wa il sert fo handik wala misme yuwoto ne anyorda nodra la ni brûlé de suma wala sa équipe la fori kindi a tik de direct ti zabade kuma han tarome funa mi kam te poka zabadam la ya ba mi wa wani nyara wa pam yel kan buda bon yenda yela yibu a pipi ya ton ngom libe de gusu musini ki para libu le lebu ngusi ne taxa wisu ne tibisa nina to même pas kem ou bien to entara pro wakat fa ti ma volbo ye fa tara conséquent ne yawda volbo wisu ka songo de non ka songo da la wati wala taxa ton bon sa dam bon te tressa yenda ya boom son wat ne punoda fa to pali libi voilà ni ne zaka pokon yela tab a regam pa puit ne da ti tarabalan dita ta taga da bala a wata ne suzaba on bonte problème cardiovasculaire damba wata ne tension wata ne suzaba ale bon wata ne punoda watanto kengala to youtube to mana échographie abdominopelvienne santo mana la piété pour notre bébé voilà wakati ngati fo menga zimbe ngam pa wom niki wala taxa bala donc la ONG taxa ya o zulu ya to menga ime zulu ya to menga ndit adam biga amana wanti dunime ya auto dila hiyeta nirfa to ontara basam yam saba fo santar wala zulu ya il faut pas amener sonne pièce yella hambe fo yisi mo fa yisi la faut menga des femmes saralabe pam saralabe le fait yam pa ni ha sura hawa same a kien da même parlo on comme là nyap somati ni tamayi yeme ya tip ali kumba ko ma on widi ga neng bali te bada soulage men asamba pa man faute ya to voilà donc ton me man recherche pour ne tisa van la tisa pihda ya wala nebli sentara wala zulu kwen tun ne wala pakele mwenge biton me ton bang titi kongo la ti kongo sande kana taba a type da ba kongo la ba kongo donc adresse ya yemri yam zulu sa yidigir ying ya ONG APMT me larno la nab zaka alima gulo nore yam sambe tenga pora be yitankare aron wa ta cité en 3 balan santilga yam anta station totale la yam traverser yam ba hôtel yam litugo la nab la ga wa la 15 km ko bala yam na eta pela be litugo APMT wala hambe ko banga numéro WhatsApp me ya 70 25 13 41 puis au poi puis il est nous puis la tambo puis na la yemle yam ha mani yam be réseau puis la tambo zi neng le be humpa Burkina yam sambole man message amba WhatsApp pour ton son dans taba puis au poi zi puis au poi puis il est nous puis la tambo puis na la yemle voilà ok
yam bahda WhatsApp bene han gombala WhatsApp mi gwamla han yitu wa fi son de ne so ba voilà ton son de taba ton ho wanti yela ning mo hoto ton botima tol tiam be zininga tiam pa la len dat mi bon ne ba ya wabam han wali WhatsApp to nan gome nen bam le ngwini ko wabam be zininga voilà parce que ne kien riye kra men kien balen ya mam data tikanga elle a bien quoi c'est yam samana woto WhatsApp me yela ya toto wa gwama han wa ya wisro téléchargement men to indika wakati voilà la han wini gbal kwai ra voilà mambe tenkanga mam zilo ya la woto voilà to ma le ko bi yolen le bonton ngome voilà kitum de yinana bala nina ya wo nina singra me nto ya talagum tulli singa ngome yeta tabas ay gome donc finalement watan ka wumda watan pa wumda on ndip tolo wini ba ya so yama yi kwai bala mam kelega sonsra mam problème ya koko ma ran tanam am kelega sonsra mam problème ya diabète mam ko sonsra yam ngom pa ba tawr masa ne rapa tawr masa infection urinaire damba mam problème ya woto ton yam pudbara yuro bala ton mi ton na wal fayet mam kelega wama la mam mana zakan yam ngom vigo plus tawra banga yiti malam data bala koko ya masa gilfa pora kuitame pora wuku de me pora manda zoda pora wa sera zabda me we kenga ziga zagam da me amanda fo yamsi ya koko hambe pora lawto abse ta yeme ya fo wa tan ken we kenga nanto man we kenga fo hon dobo no to no la seni fa hanu du yi iya koko wala woto nemni sen wa antarab koko wa banse de bizin comme non wala kana wenji APMTB yam in lebi ya parba tawr banse ton gom perte blanche avec démangeaison ton gom infection urinaire damba ton gom kiss na bani fibrome damba wala ton gom wala rapa rorbise wengo bala manimo wengo bala foton e men furu para yeme zuluisi yo ma yibu ina men ratin zo mbahame voilà yo ma tante para palikir pokoy voilà nyam yonda man susanse zeki no ron wa te sonan taba tinna wuri le sonni yam hanton tun te latke zakapora la latke buda pora wakata samya le yum pala yum tu se ile pisila yemran yam mi pama wa recette yin saba pa panerzien ka karan wabe ya recette yam mi tarin songo nimbuire ti hinten mana be mana pa hada lafio donc yum pala nam posa nimbuire fa wonna ni ta mon na convaincre woni ke yoma woni ke yom ka texte wonna yakke baagad bonditre pora la wenda yak baagad et ken zugme la wendi ka nguduma ngudu nen ning huwan tagada abondab tekmal ko to nan pitsi ton son nan ko recette mimti ton be ya wawdo c'est vraiment yikre me le ya full food banse nyam namba wa ton na wulga ya wala konsuka full food na peke full food wala ton da goma asma ramba da goma konsuka da goma ba wisugo la sa wala full food ne konsuka nyam namba wa citron no 5 boules de citron on wasi citron fatia moire zinse no zinse tabo nin kasoro la poka le bo yama kuwa nta wala bampiga mpense ton ye bunu be nem bedrama asa bede nu ya soma la hampa bede musko be man ti ta bampiga ti pense on kosa nin kasoro la poka citron yama ku le bo mant sabapon masa nta nugo to pay moto ayibu nin kasoro la poka fa pa da taba nin koma litre yema la puisuka o la fo pa mbati makba in ki kasoro la poka ndoga lere yemri yam han wa roga tawa awabi temo mikta kayda buri soma yam yom poro sido kuera nasi ningi ndamba lebe ngon fungone yam fungona bala miyam kiti bu mo e bahabi
yam yude me yam furo da wa kafe mo bala yibo veri midi veri zabr veri yam so na yuti maga me wingdam am wingdam ta ya tolo somati yu ti sak yu am sa yuro to ya bum hom peken yam fuda zanga ni tempo yam konsoka poussière ton tempo tipo nam poussière yam pa to bum gom coronavirus ya ham tara fa bna wa ne ro mik bna wa ro mik tip tim zugo ton ro mik tim ton pa te tip da coronavirus la ton tip da nasara yeti symptôme amanasama ninga te ya konsoko te ya full food basi te ya bondo bam la ton tip da la ton de wanda ham ko ton tip da mama full food ba re konsoko meora yinga wenga te ya yinda la coronavirus dili ya wanda tom dili ya nyawa ya wan tunki ton hongomda yam yon to man yam ton hongwili yamba yama kuwa citron wa manta taba ba sa ning sido ndambe yudu bala yam yo yudu boto bala le igis bombing hana passe yam la fo yam yinga pok okay ibar piso wakata me same ban hata ban da kete ti dalat so ha zugu la nande bon pa mata ni ndare ti mo mi et ketin werda ton le pa miam yu pala oto ha et le tanne tava ya gombo lui ti mo lui basakay na yi lati ton me ton ran zaw ne basa ti net lawo be Burkina Faso ka yeti ya bankanga lam singa zara yum kateka lam patin pa mati mai ton me anio ya ti dening henze kana ono waton nenga be wanam lobo nungu telefona lado ami la prochainement pour nous ça va dans son ne zone la monter mo bakuma ok il cavé la les sont fiériti fouidi la sont paraba piquer on va tampa yason to bonte cadre ok il cavé barku so lagi kanal vim koy getba yam yen ka wumbi ka lebe hinan dikin tosla ikela kame edmi miti ne kiental julera ramani rabemi zinke karanta ONG APMT himbe lagal mo bati am santa henke ne bahni bam sonda e bnan pama me son yamba ti twen pam lebe ya saglo me rata i ha zinke karanta ta lagi bebe tum do bebe ya wisro lo tay bebe ne twen dika sagal le ko yamba ti bi mo himi yeti rengun kule liligu te dam ti nepsen ning hinda bebe camera number zugu tum da woto zo tingilgir go balari tum ti am pam ton ne kala don Monsieur Xavier Ouedraogo, Monsieur Gideon, Monsieur Bado, pas Monsieur Aristide Ouedraogo. Neba na sanda bebe ti yam pam kila. Kotom ti wenam kelon paso panga. La yam dam fagil hi ya get ba wena kelon koin lafi sami kam ti kata lafi. La lebon pousa la gibar kwisro wena kensi lafi ti ndale na le pam taba.